Assalamualaikum. Hi guys. Now we are going to continue with our next video about equilibrium constant when you want to calculate KCKP and quantities of species present at equilibrium. So for example, sebelum kita masuk bahagian calculation, awak kena faham macam mana kita nak solve equilibrium problems. Biasanya ada dua jenis. Yang pertama, awak telah diberikan equilibrium quantities to determine the Kc and Kp macam dalam video previously. Tapi ada satu lagi condition di mana soalan hanya beri initial quantity ataupun dalam terms yang lebih spesifik dia beri initial concentration or initial partial pressure. And then dia bagi juga Kc or Kp, either one. Dan dia minta awak determine the equilibrium quantities for concentration and partial pressure for your question. So, ini adalah yang pertama. Ini adalah yang kedua. So, apabila kita lihat dekat sini, yang kedua, sebenarnya nilai awak masih belum complete kerana dia berikan initial quantities. So, dekat sinilah kita akan belajar di mana how to use ice table. So, ice table tu apa? Ice table ni sebenarnya satu method untuk kita tentukan value for equilibrium expression dari segi concentration ataupun partial pressure. So kita akan express dulu equilibrium concentration untuk all species dalam term initial concentration. Seterusnya barulah kita write the expression for equilibrium constant. Dalam kes ini, awak kena tahu value for the equilibrium constant untuk cari X daripada step pertama. And then setelah awak dah selesai cari value for X, awak boleh calculate lah the value for all equilibrium concentration for all species. Ini adalah contoh in terms of concentration. So macam mana nak lebih faham, kita ada perkataan ice. So ice, I kat sini, it stands for initial, where you have to determine the initial concentration or pressure for your product and reactant. Kebiasaannya formula yang kita guna sama ada PV equals to nRT ataupun molar equals to N over V. So ini adalah formula untuk kita determine the initial concentration. Next, saya ada huruf C, di mana C stands for change, dan kita akan gunakan unknown S sebagai coefficient for the stoichiometry. And the last one, this is where I'm going to use letter E for equilibrium, di mana awak kena add up initial plus change to get the expression for equilibrium. So macam mana kita nak try soalan this one based on ice table? I have example 6. Baca dulu apa yang soalan bagi. So now baru kita keluarkan information. So what I have here, ini adalah mole untuk H2, mole untuk I2, dan ini adalah volume iaitu 2.00 liter flask at certain temperature. So dia tak bagi nilai temperature. And then after a period of time, equilibrium was established. And then dia bagi tahu juga extra information, at equilibrium concentration of I2 drop to 0.020 molar, dan dia minta awak calculate the Kc for this reaction. So kita akan gunakan ice table. So first thing first, tulis dulu equation dekat atas. Untuk setiap species kita akan buat column. So untuk row yang pertama, initial, pastikan tulis unit. Dalam kes ini unit for concentration. And then change in molar, then equilibrium in molar. So what we gonna do, kita calculate dulu based on value mole dengan value volume. Kita calculate dulu value untuk concentration. So mole of solute over volume of solution, awak dapat this one, value untuk H2 dan I2. How about value for initial concentration of HI? HI adalah produk. So sebab tu produk masih belum terhasil at the beginning of the reaction ataupun initial reaction, dia belum terhasil. Sebab tu saya letak 0 dekat bahagian produk. Next we go for change. So untuk change, kita akan gunakan based on coefficient. Coefficient ni dekat mana? Yang dekat depan ni. Saya ada 1 untuk H2,
1 untuk I2 dan 2 untuk HI. Untuk produk, koefisien dia akan bertambah. Untuk reactant, koefisien akan guna negatif ataupun berkurang. So, kita fokus bahagian H2 dahulu. Dia ada 1 sahaja. Kita akan gunakan X sebagai unknown. So, awak akan dapat negatif X. Seterusnya, untuk I2, koefisien is 1 at the front. So, dia akan jadi negatif X juga. So, ini yang saya masukkan. Reactant, dia akan bertukar menjadi negatif untuk bahagian change. Because reactant keeps decreasing. And then, untuk bahagian produk, we have 2 here as our coefficient. Dan dia adalah produk. So, by the end of the reaction, dia akan bertambah. So, dia akan tambah plus 2x. So, kalaulah unknown awak adalah x, gunakan semua sebagai x. Seterusnya, untuk equilibrium. Di mana untuk equilibrium, kita akan tambah initial plus change. So, saya akan tambah 0.1 minus x. 0.1 minus x, and then this one 0 plus 2x. And then kalau lihat untuk I2 daripada soalan, awak ada concentration I2 drop at equilibrium. So daripada this statement, kita akan letak dekat kolom equilibrium dekat sini, iaitu 0.020 molar. So, sebab itulah value dekat sini awak akan tulis equals to 0.02 untuk 0.1 minus x. Now, we are going to continue by taking from this expression daripada equilibrium, kita akan determine value x. So, saya akan rearrange, saya akan dapat value x 0.080. So, now saya boleh gantilah saya punya concentration di mana concentration for I2 is equals to 0.02 sebab kita dah ada value dia daripada soalan. And then concentration for H2, saya masukkan 0.1 minus 0.08. So you have 0.02. And then untuk concentration HI, saya ada plus 2x. So maknanya 2 darab dengan 0.08, you have 0.16 molar. So, ini adalah concentration untuk semua species. Okay, once dah settle, dah cari dah concentration for all species at equilibrium, kita dah tahu dah, this one for H2, concentration is 0.02 molar. Same goes for I2, dan HI concentration is 0.16 molar. So, apa tujuan kita calculate this value? Sebab kita nak tentukan value Kc. Iaitu Kc saya, expression saya akan ambil daripada produk concentration HI square over concentration H2 darab dengan concentration I2. So, ini adalah expression untuk Kc. Dan daripada sini, saya boleh tentukan nilai Kc. Saya masukkan semua value at equilibrium based on concentration yang saya cari. So, saya akan dapat nilai final 64.0. So, itu adalah di mana macam mana awak solve the question from example 6. Now, we go for example 7. Example 7, soalan dia dalam terms of atmospheric oxidation of nitric oxide. So, kita ada equation kat sini dan dia minta awak untuk calculate Kp. So, you got the information extra. PO2 iaitu partial pressure O2 at equilibrium is 0.506 atm. So now you have the initial pressure for NO dan juga O2. So bila buat I stable, pastikan awak tulis equation and then equation tu mesti balance dan ada rho. Dalam rho, unit awak berubah sekarang untuk I stable dalam unit atm sebab we talk about gas phase sekarang in terms of Kp. So, saya dah ada value initial pressure for NO dan O2, tapi untuk NO2 dia 0. And then PO2 0.506 ni kita nak letak kat mana? Kita akan letak dekat sini nanti. So, sebelum tu, mari kita continue completekan I stable. So, we have negative 2x untuk NO
negatif X untuk O2 dan positif 2X untuk NO2. Dan bila kita nak tulis expression for equilibrium, kita tambah I dengan C, saya akan dapat this one. So once saya dah dapat this one, what I'm going to do, saya akan ambil daripada sini di mana saya masukkan value partial pressure O2 at equilibrium 0.506 atm. So daripada sini saya letak star kat sini kan. Saya akan continue to determine the value of X is 0.494. So saya boleh conclude sekarang calculation saya partial pressure for O2 is 0.506 atm seperti mana dalam soalan sudah diberi dan kita gunakan value ini untuk cari X. Seterusnya partial pressure for NO masukkan dalam expression at equilibrium nilai X awak, so 1 minus 2 times 0.494, awak akan dapat value dia 0.012 atm. Jangan lupa unit. And then seterusnya for partial pressure NO2 same goes, awak ada 2X, so dia akan darablah dengan value X awak akan dapat 0.988 atm. So from there I already got my value untuk partial pressure at equilibrium for all species. Soalan ni dia minta cari KP. So I'm going to write the expression for KP, di mana expression untuk KP saya ada KP equals to partial pressure for my product NO2 square over dengan partial pressure NO square darab dengan partial pressure O2 kuasa 1. So ini expression saya akan masukkan value dalam expression this one. I have this value and then press the calculator. You will have 1.34 exponent 4 untuk KP at 184 degree Celsius. Ini adalah temperature yang diberikan daripada soalan. So mari kita try last example untuk ice table. Saya ada question 8 di mana when I want to write down the ice table, soalan sudah bagi Kc. This is the value for Kc dan dia beri juga initial concentration for both species. Dia minta awak calculate species at equilibrium untuk concentration mereka. So macam mana kita nak determine? Kita akan gunakan ice table dan jangan lupa this is the temperature. So I'm going to start construct the table first. Buat table proper. And then you will have this one as your first part di mana masukkan nilai initial concentration for both species. Seterusnya saya akan continue di mana I have to put the change. So saya guna negative X for BR2, positive 2X for BR. And then untuk equilibrium saya akan tambah saja expression ni. So saya akan dapat 0.063 minus X for BR2 dan this one untuk BR. So once you're done, we are going to write the Kc. Expression untuk Kc iaitu product over reactant. And my product saya ada square kat sini sebab coefficient 2 dekat depan. And then you got the expression right now without any values. Kalau dia punya soalan yang sebelum ni, awak ada value untuk awak determine X directly. But right now, you got no additional value. Kita akan gunakan another way untuk determine X. Masukkan dulu X dalam expression dan gunakan value Kc yang diberi daripada soalan iaitu 1.1 exponent negative 3. So kita akan kumpulkan dekat satu tempat. So this one, this expression, kita darabkan dia semua value, saya akan dapat this whole lot of numbers. Tapi saya akan kumpulkan semua nilai yang ada X square satu tempat, yang ada X satu tempat dan selebihnya nombor-nombor satu tempat equals to 0. This is how you write down the quadratic expression. Dan sekarang saya ada nilai A, saya ada nilai B dan saya ada nilai C. And you can use the value mengikut AX square plus BX plus C untuk cari nilai X.
ataupun awak boleh terus masukkan value ini dalam calculator so that you will have the value for X in negative value. Jangan panik walaupun awak dapat negative value because we are going to choose the most suitable one for the value of X. So cara dia macam mana? Just try and error to insert the value of X. Sekiranya value X awak adalah this one, so bila awak masukkan dalam awak punya expression BR2 dan juga BR, concentration mereka adalah this one. And then for X, another one more, negative 0.00178, awak akan masukkan value dia. Untuk BR2 dan BR, concentration mereka adalah this one. So sekiranya awak bandingkan dua nilai tersebut, awak akan nampak this one is negative value for the concentration. There is no negative value untuk concentration sebenarnya. So sebab itulah this value is wrong. So maknanya kita tak boleh guna nilai X negative 0.0105. So yang tinggal adalah this X. So bila this X, maknanya concentration for BR2 dan juga BR at equilibrium adalah nilai yang saya cari menggunakan nilai X bahagian sini. So senang sahaja untuk awak determine this part. Cuma dia a bit different berbanding dengan yang lagi dua example yang saya tunjuk. Dia dapat direct. Daripada this one, dia kena calculate lebih sikit lah sebab ada quadratic expression. So saya leave it, try this 6.0 for you, 7 and 8. You got the final answer at the bottom of the question and please try to complete this exercise. Thank you guys.